ত্রিপুরার জনজাতি গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য। ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে আপনাদের স্বাগত। 어머니 야그러는 승나이래네 디리니 나이트도 후쿠모 반다. हाय माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सभी को दिल से मेरे चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ एंड सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विशेष करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आई हूँ असम राइफल स्टेडियम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम में। तो आज इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम में हमारे नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा के हमारे राज्य की कई सारे स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। तो देखते हैं ना वीडियो को फास्ट टू लास्ट, स्किप ना करके। स्किप करके देखिएगा तो कई सारी वीडियो मिस हो जाएगा। कई सारे सांस्कृतिक अनुष्ठान हुई है यहाँ पर आज। तो प्रोग्राम में मैं थोड़ा लेट ही पहुँची हूँ क्योंकि मेरे बेबी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सुबह के टाइम थोड़ा पढ़ाई वगैरह की, तो इसलिए थोड़ा लेट ही पहुँची हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर असम राइफल स्टेडियम में आज फ्लैग उद्यापन किया है। तो बस सब यही दिखा सका आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहना इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम में, असम राइफल्स स्टेडियम इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम में। तो गाइस, बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया जाते हैं। तो मैं आज पहली बार आई हूँ यहाँ पर। तो फॉलो करते रहना मेरे वीडियो को फास्ट टू लास्ट। तो अभी हमारी त्रिपुरा राज्य के सीएम श्री मानिक शाह महोदय भाषण दे रही है। अभी রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা হল 8%। আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলেটিক দেশের কাজ চলছে হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে সব স্থানে ঘুরে যাচ্ছে। আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। पैरेड सेकेंड इन कमांड गरम गनां बुचां सुदर्शन दास, असिस्टेंट कमांडेंट 7th बेटालियन PSR, पैरेडो मानजाबनाय प्लाटुन रखनो दैयै दाबो थुंखलानो याखारै दङ। अबनि यागोरनो सोंनायलायनाय दिरिनि नायथोदो हुकुमो बान्दा। সাতাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে আপনাদের স্বাগত। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চলেছে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, শিশু বিহার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহারানী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাণী বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, উমাকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন, কামিনী কুমার সিংহ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ক্ষুদিরাম বসু इंग्लिश मीडियम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भगत सिंह हिंदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
kedal jorani musamung kedal dui sing tabung Sri Sitini musamung lebang musamung bai jora kedal ni phehmjak musabung do naide dai এখানে বসবাস করেন মূলত 20টি জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ। তাদের সংস্কৃতিতেও লাগলো পরিবর্তনের ছোঁয়া। তাদেরকে আরো ব্যাপকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য। আসুন আমরা উপভোগ করি উত্তর পূর্ব ভারতের সংহতি নৃত্য।
বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কচি কাচাদের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জনে প্রাণ নির্মাণের নিদর্শন হিসেবে মাটির প্রদীপ প্রদর্শিত হচ্ছে এবং তার সাথে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের তালে যোগা প্রদর্শনের মাধ্যমে মাতৃভূমির পূজন ও একতা প্রদর্শন দিকে শারীরিক কলা কৌশলের মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে। বিভিন্ন যৌগিক মুদ্রায় ভারতের ঐতিহ্য ও দেশপ্রেম তুলে ধরার ঐকান্তিক প্রয়াসে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলি হল বেলাবর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহারানী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, বাণী বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, বিজয় কুমার উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পল্লীমঙ্গল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এডিনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং NSRCC যোগা কোচিং সেন্টার।
সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। Sikla hamkrai ke chungmung nai phumi kai takhubuku ramchakni marikiting boram grang jukso asuk charatiro tini songsajak panda jotono khulumkha। सो गाइस मैंने आज इंडिपेंडेंस डे का असम राइफल स्टेडियम का ब्लॉग यहीं तक रखा। तो मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और भी नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो गाइस बाय बाय।